Kapivasian tabi Malaysia Madani miyambay ko daga iso Dennis Primus daid abal ay kadazan dong suvabliti tanaw kaapat ko duvong pedamiso buhan ko himo duvong ay buhod duvong pedam onom. Minana kahansanan o kapalintahan pogun do kinoizo non sokid hobi no uvang tongod au oy zuvan namantad kabuon koin vaguvan. Pinosoto di Vozon Montili Datu Sri Panglima Haji Jinor pingsaman diho papanaun maza palan kotundan Sabah Maju Jaya SMJ. Gisom ni pintangan taon diti tongod pinapaswat kinain sa baton kabuon dahil kagaganapan dahil ko infrastruktur talunalun ekonomi balajalan nagibo gizan kotombuhuzan. Pinabos di sinoy ti di ontok pinapatimpun kalamasan kahamatan na sa tanuvang tongod idhintun paingukab dataran rakyat tongod. Kokomoy ahal panakan vaig na boss di Vozon Montili uhanon o kabahingkangan diho maza project panakan vaig habus kakadazan BALB. Project kivaza takavas diti kapumaguna usin pobion hobi 4 laksa linggit taon diti. Mantad kementerian kabuon kakampungan uvang KKDW ipavazaon kuma kapalintan Pogun. Dahil tipu diho, pinasoto di Datu Hajiji, sunduvan bisa kadazan Pogun, bisampuvan, masiti patiambuson, miyampay au, manahikod, konalan Sabah. Kadisido, sunung potu asil Pogun, bisa somo katiamus ming kawas, kampay, maza pamalazan sukay tahidang 4 piatus, kasakadungan mantad bisampuvan, pentantu na po nagunon, montok papaing kawas kabuon, givaza tagazo, id Pogun diti. Avasi kepunay manok pelintahan Pogun o pingisaman na bogisan swasta na menunda iso kakadazan kavavagu itongod. Papasumpak na gino na kopongozuvan uvang na painhongkod. Nabos di Vozon Montili, Datu Sri Panglima Haji Jinor, katundaan itana kikinazo 404.6 hektar di Tidapo, nga iso kavo pisakadazan painmatu montok konalan tuhun nga vitoinsanan. 1,000 ekar tanah pihak swasta tu, syarikat. Jadi dia kasih 200 ekar untuk kegunaan kerajaan. Jadi ini satu kebaikan kerana kita akan pusatkan pentadbiran di kawasan itu nanti. Natubungan di sino na kapabalan dahil kapananakan kalamazan kamatan na sa tantongod. Dahil nababazan pa no gidino, pinapatak nagi Datu Hajiji na 200 tahong panamsizam galan tana pantas kuminaton magigizon bukim pasayhi tongod. Onom sikul id uvang bofat isasaw o pitanhizod na itutunan no montok pondahian kuma id kinizonon kababago sa bagi hang kaponghanan timpu tahaid. Ino montok manguhan kakasan miuhit montok timpu kasikulan. Nabos di upisol uvang bofat Muhammad Nazri Ajun palan kapaisanan iti napibasan no dahil pitibungakan mohoingon papapanawhang katundaan uvang JTPD miyampay upis balajalan uvang Bofat. Di daerah Bofat ni ada 6 buah sekolah. Kalau saya boleh sebut beberapa itu SK Swasa, SK Lago dan juga SK Bukau dan juga SK Batu 60. Yang 2 ni lagi SK Kelas Baru. SK Kelas Baru ni kita pindahkan, dia memang juga terjejas tapi lebih kepada isu pembinaan PEN Borneo lah sebab dia tidak akan selamat untuk pelajar sekolah. Another one SK Padas Damit. Cuma SK Padas Damit ni dia lebih kepada lokasi baru lah sebab Padas Damit dia tidak terlibat dengan banjir. Nabos di sino SK Swasa SK Lago o Vokon i Oindaman kozo tu sasaw ahimpan vaig miyampay asansagan menutub timpo kasikulan. Nabos di Nazri na intutunan no kinezanon pavahan kavavago nabay no nasatan pangapalazan kumako pisan malajalan Pogun Sabah montok hang sumusut. Ning kakotan hizud id Bofat ginumutuhon magigizon no pitan hizud i mino kiumohig id hongkod pondahian pentatap PPK Salagon pinapaswat kinain kawason. Gisom ni jam kawahu dong suvab di Baino tahong ngatus dong upadambahu tuhun mantad 200 dong padamiso paganakan pinondahiu kuma id PPK Salagon.
Piagahon tahong atus tahong upadam-udam tuhun, mantan atus upadam sizam paganakan di jam kavahu di kosadop. Tumanod infographic bohoygon paghudan kosusan pogun. Tuhun magigison daw pitan na po nga odam upadam tu kakusazan, atus upadam-udam konduan, atus himong upadam himo na sanak. Nokam o PPK na kumoy mantan po ni minsasadop tanaw kaduvo. Nabay na pinapayzon tuhun magigison mantan o panamiso kampung. Pinunso na pulis Sabah duvo tinimungan tay ko sindiket papatazan dadah kigatang tahu titik tahulizong linggit maza pipio penungkuan id sempurna tawaw kota Kinabalu Pinampang. Kinagamuvan papagampit dadah kavo vaig THC kivinagat tahu pada miso kilogram suvay ko ganja shabu tapung ekstasi hobi onong pada tahu kilogram. Namos di Guluan Pulis Sabah Datu Jau Tidikun kinantakan ko iso papagampit pinananan songhun kusay 26 taon id sempurna di antok katahuvuhan kahimo pagguhu pamalisan na kito o padamhimo kutak kiswang vep vaig kikotumazan dada kavo THC. Panaisukan sumusut pinagawit kumapananan pipio pavagu na tantaman id sempurna tawaw miyampay dada kavo ganja. Kinagamuvan itagazo ko sa Sabah papagampit dada na itkavo vaig vape. Ini merupakan satu bentuk MO baru, yang senampak MO baru, yang mana dada ini disiapkan dalam bentuk cecair dan digunakan melalui penggunaan vape. Kesan dia ini adalah akan menyebabkan seseorang yang menggunakan berada dalam keadaan yang khayal, kecelaruan mental, dan ketagihan melampau. Namot kinantakan koduvo pagampit tinimungan papatazan shabu ekstasi. Onom tuhun tinan id pipia pamalisan, tuminimpun ko panamisaw vuhan kahimo id kota Kinabalu, Pinampang sipitang. Nakita nagi hobi onom 4 kilogram shabu nuvo hopot tapong ekstasi id pipia kinezanon pinonugkuan kampay hinimput si Van id Pinampang. Sa isukon kinantakan dino tumanun section tahu Sizam B akta dada kahigaganan apadam Sizam himong apadam duvo. Hobi 204 ngaybu pansakazan pinalisa din Ops Painbida kahobi sinakay kopisan pansakazan lahan JPJ Pogun Sabah tuminimpun di Wuhan kaysa gisom Wuhan kaapat na katahib. Mantad ginumu diho apadang bahu ngaybu o 600 bahu apadang bahu pansakazan minsosondi himo ngaybu 200 himo apadang onom pansakazan komatan o himo ngatus tu apadang tahu pansakazan tuhun ginumuan no nuan hang. Tahu kinahasaan tagazo do nakita na po nga sukay lahan LKM na kopus timpo ay sa lisin dalibal ay sa komahigan insurance. Nabos ni patunod JPJ Sabah Datu Muhammad Haris Ali pinapanaw Ops Painbida kahobi sinakay dito na po nga montok papatanto sa viavi mumamaguna talunalun tamay mamimoza undang-undang kotulan talunalun. Asan mo gawit ko hobi sinakay na po nga kadandangan isibo section na po ng Sizam bingkong iso bingkong B VI akta kotinanan pamalisan pinagangan ALPKP po ng Sizam baho po ng 2 kalalahan no baho Sizam C U o po ng Sizam baho Sizam. Apas tahu-tahunan Surau Nurul Hidayah kopisan memisok tapuy tay ka bomba manampasi Malaysia JBPM sadakan man umbosiyay. Maza pisakadasan palintan pogun kopisan ahalo gama Islam pogun Sabah Jahins. Tumano di Montili kapalintan kinaisanon pamuhaminan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif masosay nigon kozo hang tafasi kozo montok kasudongon pimpagatan kaugaman pu ngawi. Surau bomba, saya lihat kita perlu insyaallah ke depan ini mencari jalan macam mana untuk membina baru surau berkenaan. Karena sudah lebih 30 tahun usianya dan masih lagi kayu. Pinabosis na iti isinapodogi Exco Ugama Pogun di Kapas Kumidakap Surau na Koboy in Sandakan.
Suvay ko manundun pakakalaja bomba kuminakap nagi Datu Arifin do id Hongkong upis pulis uvang sandakan. Day dudvo ko tabuhusan na kumoy, pinapabit isido do sa kaday toinsanan tu ngay buligid sampi kumaha Surau Nurul Hidayah o Masagit Nur Aman IPD sandakan asil sa kaday tahuod muis o Katinanan Baitul Mal. Pimayan Forum Remaja Madani na sa Tanpagun Sabah Tanah Pisampuvan WP Labuan mentok tahun 2026 daw pusan di Tanaw Kaduvo papagampit kinomungan opod sikul. Nabos di Montili Balajalan Science Technology o Inovasi Datu James Ratib Forum ipinaintutun di tahun 2016 bahaw 2016 diti kituduvan mengunsub pemagunaan bos malazo baku na itatanga susumikul. Suvay ko papaingkawas ko paimbuhazan bos kabansan maza pibasan o pagibabasan. Pinabos isinayti di ontok kapanutuban Pimayan diho idhintun Abil Jaya Dewan Bahasa ang Pustaka Lan Sabah. Bos paso di sino pinahubos di manunuat politik di sino Justinus Jalang. SMK Gadong Bofat napihi sebagai bontugan sa Tanpogun Sabah. Sinusut SMK Bumbum Sampurna Limbaw Kaduvo o SMKE Tun Ahmad Shah Limbaw Katahu. Montok na sa Tina Pisampuvan Labuan na po nga nasangano do SM Science Labuan Limbaw Kaiso namot SMK Labuan o SM SNN Sampi Nakahantoy Limbaw Kaduvo o Katahu. Patiamuson na paingkawasan o tinimungan konduan homino tongatina maza babazan oitan motherhood, leadership and legacy. Na tumaguvang panginaman ko po season om kapamuanan. Nabos di magangazu ababazan Siti Shakila Zamzam ababazan iti sebagai impon pihangan toyhan noon davatan om nagipamusavan mantad konduan na kabu noon kagadan koprat om tinimungan tuhun magigison. Saya punya harapan adalah semua participants dapat idea yang baru, macam mana untuk memajukan diri dorang, macam mana untuk be more confident, lebih yakin untuk menghadapi cabaran-cabaran yang ada. Pinabos na sinay-tinay na ababazan kopyan na tanaw tina in Kota Kinabalu. Masa ababazan iti pinaintahang kumadi minamong o noon davatan totopot hundu konduan no papiandang kaladya paganakan o kogampitan na inkotinanan o konkonon kapalintan NGO. Sebab ini program untuk Mother's Day, tetapi the main purpose untuk memperkasakan wanita, untuk buat lagi program begitu supaya lebih ramai lagi wanita boleh benefit dengan apa yang kita mau memperkasakan. Program seperti ini sangat bagi inspirasi, especially untuk saya sebagai ibu yang bekerjaya. Dan cerita-cerita daripada semua tokoh-tokoh wanita yang ada di sini sangat membagi inspirasi untuk saya jugalah. Apat ngo pentuhun konduan binamung do ababazan diti. Ingka ka padivaku iti abalay kadazan do maydo diti. Musu tapas iti abal do Suvab Sarawak iso Dennis Primus Tabi Malaysia Madani Kopi Vosian. Terbaik no ikut binasi onsoi kapio osoi